रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सर, मैं गफूर बोल रहा हूँ फ्रॉम यूके बर्मिंघम। जी गफूर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन टू डॉक्टर शाह आपको और डॉक्टर नाइक साहब। ये डूइंग द बेस्ट इस्लामिक जॉब आई कैन इमेजिन, ब्यूटीफुल। और दूसरी बात ये है सर, अपना ये जो लॉटरी है, अबाउट द लॉटरी, इफ यू यू गॉट द लॉटरी, आई नो इट्स हराम। ए फ्रेंड टोल्ड मी टू आस्क यू, लॉटरी जो है, इफ यू गॉट इट, कैन यू यूज इट? इज इट हलाल टू यूज और कैन यू यूज फॉर द गुड काज? और व्हाट इज द सोल्यूशन इफ यू गॉट द लॉटरी? जी आई रीड द कुरान। बहुत शुक्रिया। लॉटरी के बारे में क्या हुक्म है? अगर अच्छी किसी जगह पर रकम इस्तेमाल करने का ख्याल हो तो फिर फर्स्ट पॉइंट मेंशन द कुरान, सूरह माइदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 90। उर्दू में सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में लिखा है कि शराब और जुआ बिल्कुल हराम है। रिश्त में मिली शैतान की चीज बिल्कुल हराम है। पहली चीज लॉटरी खरीदना ही नहीं चाहिए, जीतने का सवाल बाद में आएगा। अब लॉटरी खरीदेंगे तो सवाल आएगा जीतने का। लॉटरी खरीदना ही हराम है कोई भी शक्ल में। ये होता है कि इस लॉटरी की रकम से फिर ये अच्छा काम होगा। लॉटरी खरीदना हराम है। अब जब लॉटरी ब्लड बैंक के लिए इस्तेमाल होगी लॉटरी या किसी और जगह इसकी कोई भी लॉटरी खरीदना हराम है। तो आप अगर कहते हैं कि आप बैंक में डालेंगे, रिबा का पैसा क्या करेंगे, तो बैंक में पहले डालना ही नहीं चाहिए फिक्स डिपॉजिट में। तो रिबा का पैसा क्या करेंगे वो सवाल बाद में आएगा। कुरान कहते हैं रिबा हराम है तो रिबा हराम है। तो अब रिबा जब लेंगे तो आएगा सवाल देने का। तो लेना ही हराम है। इसी तरीके से लॉटरी भी लेना ही हराम है। ठीक है। अगर कोई आपको ठोस के दे देता है और मालूम पड़ गए तो बिल्कुल हराम है। अगर आपको मिल गया अभी फेंक तो सकते नहीं। एक सवाल ये भी आया इटली से, अभी जो ब्रेक में कॉल आई थी कि जी हम मस्जिद बनाने के लिए बैंक से रकम लेना चाहते हैं, लेकिन बैंक से अगर रकम लेंगे मस्जिद बनाने के लिए तो उस पर सूद देना पड़ेगा, हम क्या करें? बिल्कुल गलत है। कोई भी काम के लिए, भले वो मस्जिद हो या दूसरा कोई काम भी हो, सूद का पैसा बिल्कुल हराम है। सूद से काम अच्छे कॉज के लिए भी, अच्छे कॉज के लिए भी हराम है। कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 278 कि जो कोई सूद में इन्वॉल्व होता है अल्लाह और रसूल उनके ऊपर ऐलान जंग करते हैं। अगर आप शराब पीएंगे, जुआ खेलेंगे तो हराम है, लेकिन अल्लाह के रसूल आप पे ऐलान जंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर सूद में इन्वॉल्व होंगे तो आपके ऊपर जिहाद करेंगे। और कोई भी इंसान ये ताकत है अल्लाह रसूल झगड़ा करे। अच्छा, हराम से आया हुआ पैसा है, मैंने ये देखा है सोसाइटी में, हराम से आए हुए पैसे से लोग उम्रा, हज, जक़ात, खैरात, हराम ये हो रहा है। आप भी जानते हैं गलत हो रहा है। ये गलत हो रहा है। कोई सवाब नहीं इसका, या कोई सवाब है? गलत है। अगर आप हराम का पैसा है तो गलत। हराम के पैसे से आप अगर जाएंगे हज, अपने जगह पे हज करेंगे, हज अगर आप अरकान पूरे के अलग मसला है कि हज कबूल होंगे नहीं होंगे। लेकिन आपको अगर आपके पास पैसा नहीं तो हज जाना आपके लिए फर्जी नहीं। लेकिन अमीर लोग अगर करते बिल्कुल गलत करते। आप समझे ना? डॉक्टर साहब अगली कॉल देखते हैं किसके साथ है। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरी तरफ से आप हजरात को मुबारकबाद इस मालूमाती प्रोग्राम के लिए। बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल ये था कि मुसलमान दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बसते हैं और मुख्तलिफ फिरकों में बटे हुए हैं, और ये तमाम फिरके जो है प्रॉफिट मोहम्मद की जिंदगी के बाद वजूद में आए हैं। तो इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए ये तबलीग से मुंसलिक तमाम इदारे किस तरह का रोल अदा कर सकते हैं, और बेसिक फर्क इन लोगों में क्या है जिसको कम से कम तक करके इनको करीब लाया जा सकता है? डॉक्टर जाकिर साहब से मेरा ये सवाल जी। ये सवाल का जवाब कुरान शरीफ अल्लाह फरमाते। ये फिरके डॉक्टर साहब, ये फिरके जो हैं इस वक्त सबसे बड़ा एक अज़ाब की शक्ल ही समझा जाए इसको। फिरके, टुकड़े, बरादरियां कैसे खत्म करें इनको? कुरान की आयत है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में अल्लाह ताला फरमाते वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, होल्ड टू द रोप ऑफ अल्लाह स्ट्रांगली एंड बी नॉट डिवाइडेड। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रस्सी को पकड़ो और आपस में बंटो मत। कि अल्लाह की रस्सी है अल्लाह का कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस। अगर हर मुसलमान इसको मजबूती से पकड़ेंगे फिरके होंगे ही नहीं। कुरान में लिखा गया हुआ है सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 159 कि जो कोई मजहब में फिरके बनाता है अल्लाह के रसूल उनकी तरफ आप कुछ मत करो, इट इज हराम। फिरके बनाना हराम में कई कुरान की आयत में लिखा है, कई हदीस में लिखा है। और बड़े बड़े ब्रॉड प्रिंसिपल्स है डॉक्टर साहब। 1,24,000 पैगंबर इसलिए तो नहीं है कि आपको ये बताएं कि जी पांचा ऊपर करके नमाज पढ़नी है या नीचे पढ़नी है, और बड़ी चीजें के मसले क्यों आए? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ वो नाजिल हो चुका था, ऑथेंटिकेट हो चुका। कुरान एक ही किस्म का है, लेकिन हदीस लिखने का सिलसिला
50 سال 100 سال 150 سال بعد ہوا. اس کے درمیان کئی لوگ نے حدیث گڑے, تو حدیث صحیح بھی ہے, ضعیف بھی ہے, موضوع بھی ہے. تو ہر مسلمان صرف صحیح حدیث پہ عمل کرنا چاہیے. لیکن اب یہ ایک الگ ایشو ہے کہ لوگ حدیث کو بھی نہیں مانتے, وہ بھی فرقہ. اگلی کال لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فیصل بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی جناب. ڈاکٹر صاحب سوال میرا یہ ہے کہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جو مسلمان ہیں اس وقت پوری دنیا میں ان کی فلاح جو ہے وہ صرف قرآن اور حدیث کے اوپر چلنے پہ ہے یا اس کو ماننے پہ. یہ ایک ایسی بات ہے ڈاکٹر صاحب جو میرا خیال ہے بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں, اور شاید پرانی پچھلے 1000 سال کی اگر ہم کتابیں دیکھیں تو صرف یہی بات ایک ہے جو سب کہتے ہیں, اور یقیناً یہی بات شاید صحیح بھی ہے, یقیناً یہی بات صحیح ہے. لیکن اگر یہ اتنی سیدھی بات ہے تو تقریباً 2 بلین یا 1.5 بلین مسلمان ہیں, اور آخرکار یہ کون سی ایسی چیز ہے جس پر ہماری میجورٹی جو ہے وہ عمل نہیں کر پاتی ہے؟ آخر وہ گیپ کیا ہے؟ یہ کہنے کو تو مطلب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اتنا ہی آسان ہے کہ آپ قرآن و سنت پہ عمل کیجئے اور آپ دنیا پہ چھا جائیں گے, لیکن پچھلے 1-1.5 ہزار سال میں 1 بلین 1.5 بلین مسلمان اس بات کو نہ سمجھ پا رہے ہیں. تو کیا اس بات کے جو معنی ہیں وہ بیان کرنے میں کوئی کمی ہے, یا آخرکار وہ گیپ کیا ہے, وہ انڈرسٹینڈنگ کیوں پیدا نہیں ہوتی ہے کہ لوگ یہ سمجھ پائیں کہ حقیقت کیا وہ پریکٹسز کے اوپر ہمارا پورا کنسنٹریشن ہے, یا کچھ اور سوشل ذمہ داریاں بھی ہونی چاہیے, یا امر بالمعروف و نہی عن منکر کے کچھ اور بھی غالباً زاویے ہیں جن کو ہمیں دیکھنا چاہیے. وہ گیپ کیا ہے؟ یہ بات تو سمجھ چکا ہوں. بالکل آپ سمجھ چکا الحمدللہ. بڑی چھوٹی سی بات قرآن و سنت, لیکن جو آپ بالکل صحیح کہہ رہے, آج کے مسلمان سارے دنیا میں کہتے قرآن اور حدیث پہ چل رہے, 1500 سال سے کہہ رہے قرآن اور حدیث پہ. جب میں کہتا ہوں قرآن اور صحیح حدیث کہہ رہا ہوں میں, کیونکہ عام مسلمان یہ نہیں جانتے کہ قرآن کئی حدیث کتنے قسم کے, صحیح بھی ہے, ضعیف بھی ہے, موضوع بھی ہے. جب قرآن اور حدیث کہتے ہیں, کئی مسلمان ضعیف حدیث پہ بھی عمل کرتے ہیں. تو یہ اسی لیے میری تقریر میں حدیث صحیح ہونا چاہیے, اور سنت کہتے ہیں, لیکن سنت جو ڈرائیو ہونا چاہیے صحیح حدیث سے. کیونکہ جس طریقے سے میں نے کہا پہلے جواب کے اندر کہ حدیث کا سلسلہ اکٹھا ہونے کا جو 100 سال 150 سال وہ بہت بعد ہے. تو ابھی کئی علماء نے, جو کئی پہلے زمانے کے علماء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 سال 150 سال 300 سال بعد جو فتوے دیے, اس ٹائم ان کے لمیٹڈ نالج پہ فتوے دیے انہیں, جتنے اسکالرس تھے اس ٹائم سارے حدیث اکٹھا نہیں ہوئے تھے. آج سائنس اور ٹیکنالوجی بڑھنے کی وجہ سے آپ کمپیوٹر پہ ایک سیدھے پہ سب حدیث ہو سکتے, آپ ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے. اس ٹائم صحیح پورے حدیث نہیں ہونے کے باوجود جو لمیٹڈ حدیث ان کے سامنے تھی, نظر کے سامنے, اس بیس پہ فتوا دیے. اور چاروں جب دیکھیں کتنے بھی اسکالرز ہیں, چاروں ائمہ, ان نے یہ کہا کہ آپ کو کوئی بھی حدیث کوئی بھی میرا فتوا ملتا ہے جو اللہ اور رسول کے خلاف ہے تو میرے فتوے کو دماغ پہ مارو. ابو حنیفہ نے کہا, امام شافعی نے کہا, امام احمد بن حنبل نے کہا, امام مالک نے کہا, اور سارے گریٹ اسکالر نے کہا کہ آپ کو کوئی بھی میرا فتوا ملتا ہے جو قرآن اور صحیح حدیث سے ٹکراتا ہے, میرے فتوے کو چھوڑ دو. تو آج کے مسلمان جو بھی فتوا ملتا ہے, اگر دو علماء میں اختلاف ہے تو ہم کم از کم یہ تحقیقات کریں کہ کون سے علماء کی بات قرآن اور صحیح حدیث سے زیادہ قریب ہے. اگر ہم تحقیقات کریں گے تو ہمیں مل جائیں گا, اور پھر انشاءاللہ ہم مسلمان واپس سے صحیح راستے پہ. اگلی کال ہمارے ساتھ کابل سے ہے, اور دیکھتے ہیں دوست کیا بات کرنا چاہتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کہاں سے بول رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوید احمد فرام کابل. جی جناب. ڈاکٹر I have a couple of questions. The first question is that in Islam پہلے تو میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کابل میں آپ کو ARY نظر آ رہا ہے اس وقت؟ بالکل نظر آ رہے تھے نا جی. کون سے چینل پہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام, ARY 1 پہ یا ڈیجیٹل پہ؟ ARY 1 پہ. ARY 1 پہ. جی جناب فرمائیے. جی the first question is that in Islam from the very beginning there was no clergy, and that is how it was different from the other two major religions. And slowly and gradually a clergy has emerged. And a clergy, I do not associate the ulama with the clergy. The Islamic scholars have always been there and they've been respected and they've been encouraged. However, the clergy per se, and I'm sure you understand what I mean, has somehow or the other is hijacking the religion, especially for the people who are not very well aware of the religion itself, the Quran or the Sahih Hadith.
That is my first question. What do you want to say about it? And the second one is the question of ittihad. Islam